Training niya guys. Okay, bilisan mo, 30 seconds. Okay. Okay, bawi. Bawi mo muna kasi nag-city na. Bawi mo muna. Okay, bawi mo. Bawi. Pag pumasok na yung con, city na. Sige, bawi. Todo bawi. Okay, todo bawi. O, city na, city. Yan. Okay, city. May 3 moves akong tinuro guys, hindi ko pa na-upload. Sige, bawi. Pag ganyan, pag ano. Pwede abante. Dumikit. Abante, kaliwa. Dumikit. Yan. Tapos pag atras yan, todo bawi. Pasok, 1 minute.